Please TV. An filɛbagaw an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo i ka wagati cogoya la k'aw to aw sigiyɔrɔw la a ye bisimila Vision Plus Jabaranin sanfɛ ayiwa ɲaw ka émission mandi kɛnɛ sigilen mun tɔgɔ ye ko Siko Langali ani Siko Kɔrɔfɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun an ni karamɔgɔ Moise an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau in kan walasa ka aw ka Siko kɔrɔw fɔ aw ye ka a walawala pour que aw ni an bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali sɔrɔ mun na. Semaine tɛmɛnen caman ye u ka Siko kɔrɔ ɲininkali kɛ caman ye u ka Siko kɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ bi tuguni karamɔgɔ Moise b'an bolo kɔrɔ nka an tɛna ɲininkali caman sɛmɛ a la bi Siko kelen dɔrɔn de b'an bolo ko o ɲininkali sɛmɛ a la an karamɔgɔ i ni ɲankuma. Ma ale tilenna somɔgɔw ka kɛnɛ baasi foyi tɛ yen ayiwa i bisimila Vision Plus plateau kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على الموجود الذي هو سبب الوجود الذي لولاه ما خلقت الموجود الموصوف بالكرم والجود العربي القريشي الهاشمي المكي المدني وعلى آله الأطهار بل مسلمو بل ما لم الكلاو بل ما فلل الكلاو البلاد لني فولي دو إسلامية فولي so kɔrɔfɔ min n'a ma jɛmukan kɛ Vision Plus sanfɛ ni an donnen a waati kɔnɔ. Kosɛbɛ ayiwa an b'a fɔ tuguni ko aw bɛɛ lajɛlen bisimila an ka Siko kɔrɔfɔ kɛnɛ sanfɛ ayiwa karamɔgɔ Moise bi ɲininkali kelen pe de b'an bolo ka k'i la o ɲininkali ye jumɛn ye ko yalima n'i sogola bɔgɔ la bɔgɔ fan o fan i sogola ka bɔgɔ to position na donc an n'i sogol'o la an bɛ fɛ i ka walawalali k'an ye o kan quoi. Jɛnɛba an bɛ sababu ɲuman fo fɔlɔ n'o ye Vision Plus ɲɛmaaso ni caméraman ni technicien ni a baarakɛla bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ a sujɛla n'a a giringajɔ kɛ n'an y'an wele plateau in kan k'an ka na Siko kɔrɔfɔ Siko ye mun de ye Siko sababu nana cogo di kɔrɔ jumɛn bɛ Siko la barisabu diɲɛ kɔnɔ bi bi in na mɔgɔw ye Siko kɛ tulonkɛfɛn ye k'a sɔrɔ hadamadenya yɛrɛ dulonnen don Siko la. Ka kɔn alakira sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ a ka cibaya ma da a ma a kun bɛ Siko de n'o ye ilhamu ye ni ye suratu Kisasu kɔnɔna lajɛ aya 7 ala ye kanto kuranɛ wa awhayna ila ummi Musa an ardihi o ye nabilahi Musa ye ala ye Siko da a ba la a k'a dɔn k'a fɔ Siko ye fɛn min ye nabilahi Musa ala y'a yira la k'a fɔ a ba ma i bɛna den dɔ sɔrɔ den bɛ kɛ nin ye a y'a sogo ye ka tila ka baara in kɛ o de kɛra sababu ye ka filananw yɛrɛ minɛ Jɛnɛba n'an bɔr'o la an bɛ hiji mun kɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen ye Siko taamasiyɛn dɔ de ye dugukolo kɔ kan n'an bɛ baara kɛ ni a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔko Maka ka taa Madina a ye Siko de ye k'a kɔ a waati kɛli ye o tuma nabilahi Yusufu k'a to kaso la san 7 fɔlɔ o bɛ kɛ gɛlɛya la san 7 filanan o bɛ kɛ nɔgɔya la a y'a Siko de ye maa minnu bɛ yen mɔgɔ 2 minnu bɛ kaso la mun sogora ale kantigɛra mun sogora ale bilabilala Siko kɛra a kɛcogo ye o tuma Siko ye tiɲɛ nkalon t'a la nabi ɲuman o ciba o waliju o ala ka jɔn ɲuman o olu bɛ Siko Jɛnɛba an bɛ hadamadenya fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye an fa dama ye den mun sɔrɔ a ye muso min furu n'o y'an ba Hawa ye a tun bɛ alijinɛ kɔnɔ de sababu de y'a bɔ alijinɛ kɔnɔ ka na dugukolo kɔ kan a ye den sɔrɔ den tun bɛ sɔrɔ cɛ ani muso cɛ kelen n'o sɔrɔla muso kelen bɛ sɔrɔ olu 2 tun tɛ furu ɲɔgɔn ma dɛ muso in de bɛ di dɔgɔnin cɛ ma dɔgɔnin bɛ sɔrɔ kɔfɛ o muso o bɛ furu kɔrɔkɛ ma juguya nana kelen muso kun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ kelen ta kan kelen ye kelen faga ka taama ne dugukolo kɔ kan ma su dɔ yɔrɔ sɔrɔ kɔnɔ nana Siko dara Siko kɔnɔ na su dɔ cogo yira la k'a ta o don na fo bi an fa adamadenw de bɛ ka produit dugukolo kɔ kan ala ye hadamaden da k'an bila fɛn 4 kɔnɔ tasuma ji bɔgɔ fiɲɛ o tuma hadamaden mana kɛ cogo cogo i bɛ sɔrɔ nin fɛn 4 kɔnɔ n'a sɔrɔ maa min bɔra bɔgɔ la o tigi bɛ kɛ maa sabatilen ye déplacement man dɔ ye fiyewu o ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ basigi de ye
wa no be sogo ka sogo fa ba bana be ke bola sogo de ni maa min dara ka bɔ ji la n'a sɔrɔ ka ji pourcentage de ka bon e fana ka sogo fanba bɛ kɛ ji la sɔgɔ ye ni maa min bɛ yen n'o tigi dara fiɲɛ de la ni fiɲɛ pourcentage ka bɔ maa min kan o ka sogo fanba bɛ kɛ fiɲɛ ye o tuma ni maa min dara n'o ka pourcentage ka bɔ ji ni bɔgɔ ni tasuma fiɲɛ tasuma na o fana ka adamadenya fanba bɛ kɛ sogo bɛ kɛ tasuma ye o tuma bi an bɛ mun de ta o ye bɔgɔ ye bɔgɔ ye mun de ye ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ an bɔra bɔgɔ la wa an bɛ sigi bɔgɔ la o kɔrɔ ye mun ye hadamaden fɛn bɛɛ lajɛlen mana ɲɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ tiɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ segin o bɔgɔ kelen de la hadamaden n'i sara waraw de y'i dun o i tora ji de la o i tora avion bi de la o tasuma y'i jeni o a mana kɛ fɛn fɛn ye hali bugurijɛ a laban bɛ bɔgɔ de la nɛgɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye nɛgɛmafɛn ye n'o ye gazimafɛn ye o ye fiɲɛ de ye jimafɛn o fana ye isansi ninnu ye ni isansi ye tasuma ye o tuma bɔgɔ n'an bɛna bɔgɔ ɲɛfɔ n'i sɔrɔla bɔgɔ la fɔlɔ k'a fɔ jɛnɛba e ye bɔgɔ ye cogo di misaliyala e k'o dɔ fɔ an k'o kɔrɔ di ɲininkalikɛlaw ka jaabi dɔ la jaabi ɲininkali jumɛn dira bɔgɔ kan. Ayiwa sisan ɲininkali mun dira bɔgɔ kan komi i n'a fɔ n'i sogola ka so jɔlen walima ka so jɔ bɔgɔso la so jɔlen mɛ bɔgɔ de don sisan n'i sogola ka so jɔlen ye bɔgɔ la o y'i ka kaburu yiralen i la donc maintenant n'i sogola ka bɔgɔ tɔn tonnen dɔn bɔgɔ mugu tonnen kaburu yiralen i la parce que fɔ k'o wulawala so jɔlen a bɛ kɔrɔ caman yira o kɔrɔ jɛnɛba ne b'a f'i ɲɛna ni bɔgɔ tɛ maa min ka dugu la o bɛ sogo bɔgɔ la cogo di k'o so jɔra o bɛna mun de ye o bɛ siman so ye ni siman t'o tigi ka yɔrɔ la yiri so o bɛ sogo la yiri bɔra bɔgɔ la a bɛ kɛ bɔgɔ ye i mana fɛn fɛn ye ko fɛn dɔ a bɛ farikololama fɛn dɔ dugukolo sanfɛ o bɛɛ lajɛlen bɔra bɔgɔ la i ye fɛn fɛn de ye ko farikololama fɛn don a kɛra nɛgɛ ye o a kɛra mobili ye o a kɛra siman ye o a mana kɛ fɛn fɛn de ye ko farikolo dɔ de b'a la sogo la o ye bɔgɔ ye n'i ye so ye sisan o y'i ka kaburu yiralen y'i la i y'a ye waati jumɛn e y'a ye su kun fɔlɔ la wa su kɔrɔbayara wa walima première k'a daminɛ fitiri la ka taa se su tilan saba ye un tiers n'i ye sogo fɔlɔ mun y'o la o cayalen ye dɔgɔkun kelen n'a mɛnna tile 15 i b'o jaabi ye o tuma n'i y'a ye su deuxième tiers kɔnɔ i n'a fɔ k'a daminɛ su tilanan saba ye ka fila ta 0 heure ka taa se 3 heures du matin ma i mana fɛn mun ye o ka suma o bɛ kalo ka taa san o b'o jaabi bɛ na o kɔnɔ n'i sogora fana ka fɛn mun ye k'a daminɛ 3 heures la ka taa se sɔgɔmada la o bɛ se ka kɛ waati jan ye mais ni i dara fana i sogora a ma mɛn o ye ko teli ye o tuma n'i sogora so la i ka kaburu yira la i la o t'a ye k'a fɔ o dɔgɔkun bɛ i bɛ sa dɛ mais a bila i kunna k'a fɔ kaburu yiralen mun filɛ i la i bɛ jogo jugu dɔw kan n'i m'o jogo jugu bɛ a bɛ kɛ sababu i bɛ sa fo ne saraka bɔ walima dɔ bɛna hakilila dɔ di e ma ne tugura o tigi ka hakilila kɔ a tɛmɛ i bɛ sa o tuma bɔgɔ a kɔrɔ man di sogo la fansi i ye bɔgɔ fan o fan ye sogo la bɔgɔ nɔninɛ bɔgɔ jalan bɔgɔ kɛnɛ i mana bɔgɔ fan o fan ye o bɛ saya de yira o fura foyi t'o la e yɛrɛ ka saya walima i dɔnbaa dɔ ka saya ou bien saya kibaruya o tuma na mais n'i jiginna dingɛ kɔnɔ o ye janfa ye o bɛ se ka kɛ saya fana ye basaw dingɛ tɛ se ka sɛn fiyewu n'i ma bɔgɔ utiliser o tɛmɛnen kɔ n'i ye sɔgɔra ɲɛnajɛ la basaw ɲɛnajɛ kɔnɔ dumuni de bɛna kɛ matériel mafɛnw don guwa de bɛ jɔ n'i sɔgɔra k'a fɔ i bɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kɔnɔ o ye saya ye kɔɲɔ walima jamako kɔɲɔ mɔgɔ de sa o ye saya fɔlɔ fo ta la o ye e yɛrɛ ka saya yiralen i la walima i ye mɔgɔ dɔ ka saya yira jɛnɛba don nataw la o saraka ye fɛn minnu ye an b'o fana fɔ saraka bɛ fɛn bɛɛ la dɛ saraka tɛ bi dɛ. donc n'i sogola dɔrɔn o kɔrɔ ko saraka dɔ. saraka b'a la n'i bɛ mɔgɔ dɔn wa i ka n'i ka sogo kɔrɔfɔ bɛɛ dɛ
mɔgɔ bɛ dalen ta la juguman ye o ka i ka sogo fa ye walima mɔgɔ dɔw bɛ sisan diɲɛ kɔnɔ ne ye sogora kaban dɔrɔn u b'a fɔ i ka sogo k'i ja tigɛ ne ye ja tigɛra dɔrɔn e bɛna nin sara u bɛ saraka dɔ fɔ i b'o bɔ olu bɛ fɛn sɔrɔ o y'a kɛlen janfa ye. Donc n'i y'a faamu sisan saraka in bɛ se ka sogo in kɔrɔ bali. Saraka in bɛ sogo yɛlɛma. A b'a yɛlɛma. Ɔhɔ basaw mɔgɔninfin n'i ye saraka bɔ saraka jaabi ye fɛn saba ye e ka laɲini ye fɛn mun ye k'o sɔrɔ i n'a fɔ ne ye saraka bɔ n ka hɛrɛ du dɔ sɔrɔ walima bɔnɛ dɔ bɛ na bɔnɛ ka taa saraka bɛ se ka bɔnɛ yɛlɛma ka bɔ yen saraka bɛ se k'o kɛ kelen e ka saraka bɛ se ka kɛ jogo jugu dɔ b'i la ou bien kɔlɔlɔ dɔ bɛ n'i sɔrɔ saraka bɛ don i n'o cɛ mais i y'a dabɔ laɲini mun ye i t'o sɔrɔ saraka sabanan fana ye mun ye kiyama jɔ don e kan ka taa janɛmɛ kɔnɔ ou bien bɛ lajaba saraka bɛ don n'o cɛ wa jɛnɛ bɛ mun fiyɛ ni tɛ tiɲɛ dɛ kabini an fa dama ni o de bɛ dugukolo kɔ kan an fa dama ka taawale fɛn o hali fɔ ale ni kelen bɛ dugukolo kɔ kan a denw ni de bɛ dugukolo kɔ kan o bɛ produit de ni e sara sa ni bɛ bɔ e la ka taa don fɛn wɛrɛ de la a bɛ kalifa kɔlɔ de la kɔlɔ bɛ fa ni niw de ye a bɛ bɔ e la dɔrɔn farikolo bɛ taa bɔgɔ la ni bɛ taa bara yɔrɔ la a bɛ produit mɔgɔ wɛrɛ la ni tɛ fɛn de dɛ diɲɛ sigira ni kelen mun ni bɛ ni kelen jɛnɛba fɛn bɛ e ni tɔɔrɔ o de y'a to a bɛ nin jamana nin tɔɔrɔ a bɛ jire nin tɔɔrɔ ni bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ni fɛn kelen fɛn min ka di e min ye i b'a sɔrɔ ni kelen ka di jire ye o ka di jamana ye o kuma ni bɛɛ lajɛlen ye ni kelen de ye o ni kelen bɛɛ lajɛlen bɔra jɔnni na a bɔra fa dama na o ni kelen bɔra fa dama na o bɔra ala yɛrɛ de la ala ni ka pourcentage dɔ de donna fa dama na mais ni e dɔgɔra ka sɛgɛn jogo juguya kɛ k'i nɔgɔ ala kota kɛ sitɛrɛ e ni bɛ ala ka yɔrɔ bɛ e la o bɛ tigɛ ka bɔ e la a bɛ taa sitɛrɛ tasuma sitɛrɛ ta bɛ na i la sitɛrɛ ta bɛ na o kuma jinɛw fana b'an cɛla de i y'a baaraw ma fɛn fɛn ye a bil'i kunna o jinɛ dɔ de ye a baara ma fɛn fɛn dugukolo kɔ ka jinɛ dɔ don tuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam a ci nɔrɔ nana ko a bɛna dugukolo kɔ kan ko ka kɛ dafɛn ka mɔgɔ bilasira jinɛw siranna ka ala deli ko ala ko dafɛn mun natɔ filɛ nin ko mahamadu yali ni nin nana dugukolo kɔ kan anw ka jinɛw ka ko bɛ ban wa ala ye nɔrɔ di jinɛw ma k'a fɔ a dɔ la jinɛ cɛkɔrɔba y'i kanto ni nin nana dɔ la nin bɛ k'an ma hɛrɛ ye dɛ ala ka nali kɛra u ma hɛrɛ dɛ ni mɔgɔw ye jinɛw ka réseau dɔn u b'o bila de chaque année chaque san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛna yɛlɛma dɔ dugukolo kan le kulli qarni mujaddidun siècle o siècle bɛ yen yɛlɛma dɔ la an bɛ siècle mun na sisan o ye mun ye réseaux sociaux mo de la dɛ fɔlɔ ala kɛra tile la nin caméra kun tɛ yen an bɛ fini minnu don appareil minnu kun tɛ yen olu jinɛw tun bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ muru ta ka taa kɛlɛ kɛ ka fagaliw kɛ an bɛ dumuni kɛ cogoya min na jinɛw ni ala kɛra tun bɛ dumuni kɛ ten u ni ala kɛra tun bɛ jɛ ten ni ala kɛra taara bi bi in na caméra filɛ nin ye ordinateur filɛ nin ye micro filɛ nin ye anw yɛrɛ ni jinɛw bɛ ka jɔ an bɛ ka jɛ ka baaraw de kɛ o orobo bɛ yen orobo bɛ se ka fɛn e bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi bi in na orobo dɔw bɛ se k'a kɛ mais nin t'a la dɛ ale ni ye mun ye tasuma ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ jinɛ ye tasuma de ye o kuma a bil'i kunna appareil tɛ yen k'a bɛ se ka action kɛ n'i ma kuran d'a ma a kɛra panneau ye o a kɛra énergie solaire ye o a kɛra kuran bɛ sɔrɔ sira o sira ye en tant que n'i ma kuran d'a ma a tɛ se ka action kɛ a dun fɔra k'a fɔ ko jinɛw dilanna ka bɔ tasuma de la o kuma appareil ye mun ye appareil ye jinɛw ye mais o tɛ kuma o jinɛw bɛ hadamadenw ja de ta fɔlɔ ka baara kɛ n'a ye fɔlɔ a tun bɛ ko dɔ tununa san 20 san 30 mais bi bi in na dɔ ma b'o la wa a kɛlen bɛ o appareil ka ca ni dugukolo kɔ kan ni hadamadenw ye cogoya min na dɛ jinɛw fana ka ca n'aw ye jɛnɛba b'a dɔn k'a fɔ bɔgɔ ko ye don nataw la an ka tasuma fana ta appareil mun de ye jinɛw ye mun de ye tasuma ye mun de ye ni sugurakɔrɔ ye mun de ye o kuma na i b'a fɔ lamɛnbaaw ni filɛbaaw ni jateminɛkɛlaw ye ko tasuma ye fɛn mun ye saraka jumɛn b'a la bɔgɔ saraka ye mun ye don nataw la n'ala y'an si jɔ an na caman fɔ maaw ye dɛ n'ala sɔnna o kuma na Moise nin diyara n ye an bɛ i fo kosɛbɛ dantɛ foli min na an filɛbagaw hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ Moise ka bi sigiw kɔrɔw la o kuma na an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye an b'a fɔ ko ala k'an bɛn wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in sanfɛ
ayaw soxalen to Vision Plus jabarana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جنابا إلى جمعنا كله فتنة بجمعنا كله ni maa min bɛ se ka saraka bɔ k'a di ala ma i ka denbaya k'a dun ala ka fitina in ta ka bɔ i kunna mɔgɔ tɛ fitina da yɔrɔ dɔn dɛ kamanagan bɛ jamana in kɔnɔ fitina da yɔrɔ kelen t'a la dɛ n'a mɛ sɔrɔ a bɛ ka maa dɔ sɔrɔ dɛ wala a bɛ furuɲɔgɔn dɔ sɔrɔ dɛ ala dun ko duwawu jaabilen don ale ala bolo o kumana an b'a ɲini ala fɛ kamanagan ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a ye saraka bɔ k'a di ala ma k'a di maa ma a ka di maa min ye jɛnɛba n bɛ kankari kelen da i ye n'i sogora ka dɔrɔmɛ 2 ta k'a di k'o ye saraka kan'o kɛ dɛ fɛnw bɔli bɛ ɲin tɔɔrɔ dɛ wari la fini na dɔ ka mobili kelen ta k'a di jɛnɛba ko hamina ko dɔ b'i la o de ye saraka ye parce que mobili bɛ jɛnɛba den kan a ka d'a ye sutura don a bɛ diinɛ baara kɛ n'a ye o de ye saraka fɔlɔ ye o tuma saraka tɛ minɛ ka fɛn ta k'a di maa ma nafa tɛ fɛnw na ala ka o bɔli nafa foyi t'o la ala k'an bɛɛ sababu ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala ka duwawu ayiwa ala k'an bɛɛ diɲɛ waati bɛɛ. Bienvenue sur le site officiel de Vision Plus TV. Informations, divertissements et découvertes. Actualité, économie, politique, société, sport, art et culture. Vision Plus TV, le site qui assure la visibilité.